We maken een reis langs de grenzen van Turkije, bufferzone tussen Europa in crisis en de strijd om de macht in het Midden-Oosten. Wat zeggen die grenzen over de Turken? En wat zeggen ze over ons? 4 grenzen, 4 verhalen over de levens aan beide kanten van de grens. Assalamu alaikum. Salam. عم تصحب صورة؟ تمام يا رب تمام. Hoe ver weg Syrië soms ook voelt, het is onvoorstelbaar eenvoudig om de oorlog binnen te lopen. Ik laat veilig en welvarend Turkije achter me en met een paar stappen sta ik ineens in een heel andere wereld. Assalamu alaikum. Jullie voeten لجوا. Kijk, tot een paar maanden geleden stonden hier de soldaten van president Assad. Maar nu heb je de strijders van het Vrije Syrische leger. En die hebben hun land ook een nieuwe naam gegeven. Vrije Syrië staat er nou. Ze hebben zelfs een nieuwe vlag. 3 sterren in plaats van 2. Turkije heeft nieuwe buren gekregen. So how's the situation here? Is it quiet? What is it like today? وضع تمام إن شاء الله منيح. في امبارحة بالليل حوالي الساعة 12 بالليل طبوا 3 قذائف أو 5 قذائف من مطار منا. طبوا على الأهالي وأهالي بهالحالة هي كل ما بتطبوا قذائف بنزحوا لهون. بنزحوا بالليل بتخبوا بالبراري بيناموا بالأرض بيناموا بالشجر. تاني نهار الصبح برجعوا. What's this? علم الثورة إن شاء الله. علم الحرية. The new flag? إن شاء الله العلم الجديد واللي على طول بده يضل لآخر إن شاء الله العمر. Dat is natuurlijk wel een beetje raar. Dit is de staat van het Vrije Syrische leger, de Syrische oppositie. Een staat die door niemand wordt erkend. Maar je krijgt wel een stempel in je paspoort. Have you always been a customs officer? No, I was working like a teacher before. Like a teacher? Then a sniper, then here. Then a sniper? Yeah, From teacher to sniper exactly. to customs officer. Exactly. Do all teachers know how to shoot in this country? Not just me, maybe. Just you? Yeah. How long have you been fighting for then? Like 6 months. 6 months. Yes. And then you had enough? Not I had enough. I wish to go to Aleppo, but the boss said we need you here, so I stay here. You want to go to Aleppo? Exactly, because my brother in Aleppo, my friends in Aleppo. Uh-huh. Well, what's the banging on the door all the time? Is it prisoners in there? No, they fixing the door. Just They're like fixing that. the door? Yes, exactly. I don't think they're fixing the door. كله معناتها كله خرب عليكم دقوا ضلوا دقوا لملك صدق يلا. And police? Who's police? We are the police. And the other guys with the guns? They from the Free Syrian Army. All of them. Quite young, some of them. Yes, not young, but legal age. Legal age to shoot. To kill. To kill. What do you, stamps and passports in a computer, what do you do with it? We have names here. We check names. If he is officers, if he shabih, if he is something, we will catch him and bring him to justice. So you check if there's no Shabia, Yes, no Secret yes. Service agency. Just like this. Do you miss the days that you were a teacher? No, I miss the day when I was a sniper. Why? Why? Because it's very good. Because
you feel like doing something for your country, for your nation, But you're doing something for your country now. but you can feel it. When you kill the enemy, when you destroy the tanks, that you feel it, but this is not. Did you kill people? Yes, of course. What do you think? Do you remember the first time you killed someone? Yes. Can you tell me? About him? What happened? That one was executed. He was officers, and there's judges, and they decided he will be killed. So we just killed him. You executed him. Yes, You pulled the trigger. exactly. I told him, "Do you know where are you going now? You are going to Hafiz, your father, Hafiz. Do you have Assad?" When I said Hafiz, he said, "God bless him." And then the trigger was on, just like this. Do you know who this guy was? I mean, did you have a conversation with him before you killed him? No, of course not. Why, of course not? Why? It's not my job. There is people for everything. People for judging people. People for executing everything. It's our country. I'm not allowed to ask him. I have an order and I execute the order just like this. Do you ever think of him again? No? No? No. Why would I? I don't know. I mean, executing someone is not an He's everyday a thing. criminal. He's a criminal and he deserves to be executed, so he's executed just like this. It's simple things here. Now they call this Free Syria. Yeah, What is Free Syria for you? not free because I went to the prison about 2 months. أنا طلعت مظاهرة في مدينة الباب بسبب بس إنه مظاهرة سلمية، ما كان لسه في عنا لا جيش حر ولا غيره. أما سكت شهرين رحت فيها على حلب، من مدينة الباب لحلب، بعدين لسجن البالوني في حمص، بعدين لسجن القابون في دمشق، بعدين على كفر سوسي، بعدين طالعوني قال لأني لم تتلوث أيدي بالدماء. لا أنا اليوم أنا today But here they call it Free Syria. This place they call Free Syria. Is it not free here? it is very little, very small. Where does it end? It is in the gate. That gate. In the gate, yeah. That's where it In ends. the gate, it's the end of Syria, of free Syria. And then? سوريا بتنتهي، سوريا الحرة عند هذيك البوابة. بعد هذيك البوابة ما ضل سوريا الحرة، خلصت. انتهت. نسينا نجيب اللي وراها. معي المكتب الاعلامي كله جوا. كوكو محمد قرقوبي جوا. Dit is Azaz, zeg maar de dichtstbijzijnde Syrische grensplaats bij de grens van Turkije. Er is hier in juli, heel veel strijd geleverd. Het Syrische leger zat in deze moskee, daar hadden ze zich verschanst in de minaretten.
Je ziet het, ze hadden er tanks omheen gezet. Een 6-tal tanks om die moskee te beschermen tegen het Vrije Syrische leger. Maar ze hebben het niet gered en ze zijn hier verjaagd. En hier zijn dus alleen maar de strijders nog aan de macht. Er is geen soldaat van het regeringsleger van Assad nog te vinden. Het is een heel gek idee dat je hier nu in de puinhopen staat, maar dat er de Turkse grens 2-3 kilometer verderop ligt. En je bent maar even de grens over en dit is wat je ziet. Kijk, hier zit de bakker van Azaz. Het is het enige punt hier in de stad nog waar ze gewoon zelf voedsel maken, niet uit Turkije komt. Moet je kijken, ik vind het toch opvallend dat in een stad waar alles kapot lijkt, er nog zoveel mensen zijn die gewoon hier blijven. Is it safe here? يوم ايه يوم لا حسب الوقت ايام الظهر ايام العصر ايام بالليل يعني اولاد ايام ننزل لبرا ايام نضل ببيتنا يعني حالنا انه ميتين ما نعرف ايش بصير معنا من الظهر للمساء واول امبارح صار الضرب والقبله صار ضرب يعني النوم ما بنشوف النوم طويل يوميا طيران حربي واحد سنة ونص وواحد عمره 3 سنين هيك بعمل يعني إذا السيارة بتعدي أو موتور برتعش بصيح بابا وبلفني من الخوف. Why don't you just leave to Turkey? It's so close by. هذا بعيد بيته هذا بيتي ما بعيفه لبين ما موت من متى بعيفه وغير هيك ما بعيفه ما بنتركه ابدا طاوله أنا بلدي وبيتي ما بعيفه حدا دمه لحمه أهله خلق هون تربى هون تعب لعمر هالشي هاد تعب لبنى الشيء لتعب سواه كبوه هيك ما كبوه والحربي والجيش عم بضرب انا ببيتي احنا 3 عائلات بقلب البيت 10 ايام اكل ما في مي عندنا خبز يابس بحط له مي وبناكل 10 ايام والحمد لله الله والشباب عجب خبز والحمد لله الله وجيش الحرب لو ما هنن بنموت من جوعنا How many people do you help every day? كل يوم شيء 1000 واحد 1000 1000 How do you keep going? I mean, things must be difficult. يعني بهالوضع هذا كويس يعني لأنه ما في لا مازوت ولا كهرباء ولا طحين يعني عم نجي من تركيا جيش الحر عم جبلنا يعني وبالزور لحتى عم كفي هالعالم لأنه الريف الحلبي وحلب بسبب القصف كله اجى على عزاز يعني عزاز شوي أأمن من غير محل لأنه تحررت بس عم بيجي الطيران وقصف من بعيد عم بضرب بس بدنا خبز خيو من ساعة 8 جايين والله بلا اعلان الله بلا اعلان الفرن بتضيع كلها مسكره ما عم يحسنوا يجيبوا مازوت ولا كهرباء يعني وهون بعزاز عم نجيب من تركيا نحن شوي يعني عم نأمن خبز للعالم للاجئين يعني. What would happen if you left here? والله كل ما جيش الحر يعني يصير فوضى كتير والعالم ما رايحة تحسن تأمن الخبز لأنه يعني بشار ما عم بيسأل على العالم وعم بيقصف البيوت حتى الفران بحلب ضربه وبالمير يعني كتير فران ضربهم النظام وبعدين عم بفر حدا صلوا على النبي اللهم صل على النبي بدنا خبز اعلان هذا ما بطعمينا خبز بالنسبه لنا باي لحظه الفرن مهدد للقصف ما بطعمينا باي لحظه يعني ما عم نعرف ايمت اشتري من الاعلان تبعنا
بدهم انت يونس. No, go, just go. No, just go. Go. يلا. صار ضرب محل ما كنا، اجت الطياره قصفت. اكيد في مخبرين للنظام لسه انه في حدا عم بيصور في المنطقه هي، في كاميرات عم بتصور، فاجت اخباريه طلعت الطياره ضربت محل ما كنا، وعلى الاغلب ضربت الفرن الالي ضربتهم، محل تجمع الناس. ايوه هنيك محل الزحمه ضربت. يعني كلنا المستهدفين، نحن مستهدفين الكاميرا والتصوير والكذا والى اخره. الناس طياره ميك وعم تضرب. الله لا يوفقه ابن الحرام، الله لا يعطيه العافيه. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. ما شفنا. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. طبعا نحن وصلنا عند كازيت ابو نديم وطلعت معقول ضربت شيء عملوا يضرب ازاز ضربت طلعت هيك طياره ولا على الاغلب طياره، بس ما سمعنا لا صوت طياره نحن ولا سمعنا طبعا شيء. انا عم بشوفها حسيتها بضحك Nou, we zijn inmiddels weer veilig terug aan de Turkse kant van de grens. We hebben heel even contact gehad op de weg terug met een aantal Syrische activisten die ook weer mensen naar Azaz hebben toegestuurd om te kijken wat er nou is gebeurd. En zij verzekeren ons dat er geen sprake was van een bombardement of iets dergelijks, maar gewoon van een grote fik, een grote brand. Er zijn vanmiddag daar geen gewonden gevallen. Dus dat is een hele geruststelling, in elk geval voor ons. Ja, tegelijkertijd vraag ik me af, kan ik activisten geloven die natuurlijk liever niet hebben dat er geen journalisten meer naar die kant van de grens komen, naar hun stad? En tegelijkertijd, de paniek van de mensen om ons heen, de chauffeur bijvoorbeeld, die was heel echt. Ik bedoel, als de bom vanmiddag niet is gevallen, dan zou die morgen wel kunnen vallen. Dat gevoel van permanente onveiligheid, dat is iets waar je mee moet leren leven als je ervoor kiest om aan de andere kant van de grens te blijven. Syrië is op drift. Een mens verlaat zijn huis niet zomaar, hij is een nestdier. Maar wat doe je als je weet dat iedere nacht ergens in je dorp of stad een bom kan vallen? Of als je straat ineens de frontlinie is geworden? In de afgelopen 1,5 jaar staken meer dan 100.000 Syriërs de grens over naar Turkije. De vluchtelingen zijn nu neergestreken in de achtertuin van de Turkse grensbewoners, die hun dorp in korte tijd dramatisch zagen veranderen. Voor de opstand handelden de Turken hier druk met het buurland. Maar die jaren van voorspoed zijn nu voorbij. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ne 17 problem euro. var mı burada? Efendim? Ne problem var mı burada? Problem yok burada. Marş. Marş. Hı hı. Aha, ama çok eski bu makine. Evet. He? O kadar çok eski değil ya. 94 model bu. 94'ten. Tabii. Ha. Çok şoför var burada. Şoför Çok çok. şoför. Öncedeki... Daha önce çok güzeldi yani bu savaştan önce yani bu Hatay mantıkası istersen tüm Türkiye olsun. Bu kapıdan güzel bir para alıyorlardı yani. Adamlar durmadan tırı var, kamyonu var, arabası var. Bayramdan bayrama mesela biz de gidiyoruz. Millet güzel faydalanıyor. Fakat şu an kapı kapanınca artık iş kalmadı. Yani iş kalmadı. Siz nasıl hissediyorsunuz? Vallahi kötü hissediyoruz. Şimdi şöyle kötü hissediyoruz. Yani çok kalabalık bir Hatay'da çok kalabalık bir şey. Bugün en azından Suriye'den buraya gelen 100 kişi, 100.000 kişi aman aman. Kendi memleketinde kalsın. Madem savaşacaksa kendi memleketinde savaşsın. Türkiye'ye niye geliyor? Evet ama onlar korkuyorlar savaş için. Korkuyorsa savaşsın, mücadele etsin. Ya ölsün ya öldürsün. İkisinden biri. Kaçıp gelmekle kurtulacak mı?
Kurtulamaz. Yarın o adam kazandığı zaman tekrar gidecek. Bu yine vururlar, öldürecekler kendisini. Öyle bir korku varsa içerisinde. Evet ama uçak bombalar düşüyorlar, ordu, siviller Öldürüyorlar, evet. sürdürüyorlar. Acımasızca öldürüyor. Affetmiyorlar. Korkuyoruz. Her biri bir sakal böyle bırakmış, saç bırakmış, elinde silah var, elinde Klaşikov var, elinde sitem var, elinde tabanca var. Yani şimdi ben kendi şahsım, ben kızımı, avradımı tarlaya bırakmam. Göndermem yani. Hadi elinde bilezik var, elini kesip alırlar yani. Cavlusa yapar bu. Çünkü adam devletinden, kendi devletinden kaçmış ve Türkiye'ye gelmiş. Adamı tanımazsın. Terör mü? Diyelim muhalif mi? Asker mi? Tanıyamıyorsun, adamı tanıyamıyorsun yani. Nereden tanıyacaksın? Tanımazsın o adamı. De grens tussen Syrië en Turkije markeert nu het verschil tussen oorlog en vrede. Een hek, meer is het niet. In Ottomaanse tijden bestonden die scheidingen hier niet. De grens werd pas vlak voor de Tweede Wereldoorlog getrokken. Van de ene op de andere dag werden hele families van elkaar gescheiden. En er zijn er die die tijd nog hebben meegemaakt. Arapça. Arapça. Arapça bunlarda. Arapça. 100, 9, 10. Siz 107 tane. 107 yaşında. 7 sene. Wow. Çok yaşlı, çok yaşlı. Maşallah. Elhamdülillah, elhamdülillah. Neden Türkiye'desiniz? Hacerna. Muhacir geldi. Savaş çünkü. Kaçtı. Tehlikeli orada. Vuruyorlar. Kardeşim burada, kardeşim çocuğu burada, bacısı burada. Bunlar anası burada, orada bacı. Suriyeliler ve Türkiye'liler çok farklı mı? Hiç farkı yok. Aynı bir esas Osmanlı zamanında hepsi bir bu. Bizim burada Antakya yok, hükümet yok yani Halep'e giderlerdi. Halep Suriye'nin bir şehri. Orada mahkeme olur mesela, haksızlık falan yapılırsa orada olur. Burada yok bir şey. Siz beraber Osmanlılar. Osmanlılar he. Biliyor musunuz nasıl hayat değiştirdi o zaman? Değiştirdi ya. Nasıl? Nasıl diyeceğim mesela eskide şapka giymiyor Türkiye'de. Ondan sonra eskide Arapça yazarlar. Burada Türkiye geldi mi Türk dili, Türk okulu yapıldı. Aha. Türkçe okumaya başladı. Eskide Arapça. Mustafa Kemal Atatürk Mustafa Kemal istedi. istedi giydirmeye. Aha. O zaman giydi Atatürk. Burada kaldı. Buradan sınır kondu. Suriye o taraf, biz bu taraf komşuyuz. Ama siz Türk misiniz, Arap mısınız? Ente Türk ile Arap. Arap. Türk şimdi. Evvelden orada Arap. Evet biliyorum. Burada Türk. Aha. Suriye, ben Suriyeli. Aha. Ve o Türk mü? Bacımın oğlu bunlar. Aha. Türk. Türk. Ve siz Suriyeli. Ben Suriyeli. Nasıl oluyor? Het is wel het leuke van Antakya. Hè? Het woont hier allemaal door elkaar heen. Turken, Arabieren. Het is echt de Osmaanse stad. Het ruikt hier ook een beetje naar de Arabische wereld. Ja, de Syrische grens is hier heel vlakbij. En in Antakya zijn ze er ook heel erg trots op dat dat al eeuwen door elkaar heen woont. Christenen, er is een Joodse gemeenschap, Alawieten, Soenieten. Alleen nu zijn ze bang dat door die oorlog in Syrië die atmosfeer van tolerantie, die smeltkroest, nu onder hoogspanning komt te staan. In Antakya zijn de meeste moslims Alawieten.
Een geloofsgemeenschap die hier eeuwenlang is vervolgd. De Turkse Alewieten hangen hetzelfde geloof aan als president Assad in Syrië. En vrezen dat de steun van de Turkse regering aan het verzet in Syrië ook hen bedreigt, legt een lokale columnist me uit. Bu krizle birlikte, Suriye kriziyle birlikte başlayan bir sorun, bir endişe başladı. Ve insanlar birbirlerinden kuşku duymaya başladılar. En ciddi korkuları, iki tane çok temel korku var. Bir, hükümetimizin, devletimizin sürekli din üzerinden politika argümanlaştırması, sürekli din üzerinden politika yapması. Hangi politik? Din üzerinden, dinci politika. Sunni din. Sunni dini üzerinden, evet. Bunu sürekli yapıyor. Hem içte hem dış politikada da. Bunu açıkça yapıyor ve açıkça Müslüman Kardeşler Örgütü'nün Suriye'de iktidar olmasını istiyor. Bu politika, din politika sizin için, Alevi için ne demek? Bu ölüm demektir. Bizi tedirgin ediyor bu. Bizi hedef gösteriyor. Ve zaten bunun yanında dünyada birçok yerden, Libya'dan, işte Irak'tan, Mısır'dan, Çeçenistan'dan ve dünyanın birçok yerinden radikal İslam grupları buraya getirildi, karargah haline getirildi. Bugün çadır kentlerde eğitim görüyor. Gündüz geliyorlar çadır kente, yatıyorlar, sabahleyin çıkıyorlar, tekrar savaşmaya gidiyorlar bunlar. Evet ama başka tarafta sınırdan Suriye'de savaşıyorlar. Evet, Suriye'de savaş ama burada değil. Bakın burada şu anda bunun yarın bize bu tarafa yansıyabileceğini düşünüyor halk. Burada bizim hiçbir savunmamız yok. Biz katlediliriz. Yani Suriye ordusu ve diğer İslami radikal örgütler silahlı, yeterince silahlı ve savaş deneyimleri olan, eğitilmiş, askeri eğitim almış elemanlardan oluşuyor. Bundan dolayı korkuyor. Ama bizim hükümetimiz inatla bu politikayı devam ettirmek istiyor. Hissi, duygusal ve inanç bilinç altında, kafasında o inanç hisleriyle politika yapıyor. Düşünüyor ki yeniden Osmanlı yaratacağım bu coğrafyada. Yeniden Osmanlı kuracağım bu coğrafyada. Het is een kliniek voor Syriërs, vluchtelingen die ziek worden in het kamp of gewond raken in Syrië, over de grens komen naar Turkije en hulp zoeken. Die komen allemaal hier in dit medisch centrum terecht. Okay. تمام. اعطينا الطاسة تحت مصعب. هذا المريض انصاب بشظية، عمل له عملية من 10 أيام، فهلا جاي على العيادة لحتى نضمد له الجرح. تمام؟ Do you get a lot of wounds like this? نعم، في إصابات كل يوم كتير، يعني بنقول بالعشرات كل يوم عم بيجي إصابات، وأنا بروح على الحدود أحيانا بأسعف بعض الجرحى لأنه المناطق صعبة جدا وطبيعتها قاسية جدا، فلذلك نحن بنروح من أسعفهم على الحدود بذاتها أثناء العبور. Salam alaikum. Salam. Kom jongens. Salam alaikum. Salam alaikum. How's it going? كيفك؟ كيفك؟ ها؟ كيفك؟ تمام تمام. أنا صالتي فاتت من هون، فاتت من هون، طلعت من الرقبة. تمام. فتحوا لي بطني بحمص مشفى ميداني، بحمص القديمي، حمص محاصرة. أنا طلعت، أنا واحد من الناس طلعت 5 ساعات تحت الأرض بالريجار. أنا إصابتي بصدري بالرئة، ما بقدر أتنفس منيح.
من حمص قطع بد خالص. بدك تطلع بالمسالك بالمجارير، نطلع ببواري المجارير بواري المسالك. What were you doing before you became a fighter? كنت جندي بالجيش السوري وشفت كل شيء وانشقيت لها يعني انا بالبدايه انشقيت لاسباب كانت متظاهرين تطلع يعني ما معي شيء مجرد انه بيطلبوا الحريه يعني كان امور ابسط من هيك فصار يطلق عليهم النار ويعني شغلي شيء يعني لا يوصف قد ما حكيت ما بقدر اوصف الشيء والمواقف شلون العالم يعني بتموت مثل كانه عم بيقوس على دجاج او على يعني بقوس مع بني ادمين يعني العالم عم بتوقع بالارض بكميه يعني يعني شيء لا يوصف لا يوصف. But if you were a soldier you had to shoot on demonstrators as well? لما كنت عسكري كان كمان مطلوب منك تقوص على المظاهرات كمان؟ You did? ايه بالشام دوما. قوصت على حدا؟ لا دغري هربت شقيت رجعت على حمص وحتى لو كان ما منزليني خليني بالقطعة يعني وما منزليني كمان بدي انشق لأنه ما تضل مع نظام فاسد. دمر سوريا دمار سوريا خالص. سوريا تدمرت ومستمرين وإن شاء الله منظل مستمرين لحتى يموت الخنزير. Strijders, vluchtelingen. Voor de Turkse grensbewoners is het onderscheid niet meer te maken. Ook hier in de kliniek loopt het allemaal door elkaar heen. Some of the Turkish people here say that they're afraid of Syrian people because they have guns and they are attacking people in Syria, so they're afraid they will be attacking them as well. I mean, can you understand that? نحن بسوريا كنا عايشين طوائف متعددة وبتعرفوا هالحكي انتم. كلياتنا كنا عايشين ومتحابين ما في مشاكل، بس ولكن هون بعض انصار بشار الاسد وكلياتكم بتعرفوا ما ضروري نذكر نحن بالاسم يعني هن اللي عم يسووا فتنه، هن اصلا اتراك هن اتراك ولكن بيحكوا عرب، هن عايشين بالدوله التركيه. بشار الاسد شو بده يفيدهم؟ بشار الاسد عم يعطيهم بيوت، عم يوظفهم، عم يعطيهم راتب يروحوا لعنده، ما ضروري يعملوا لنا مشاكل هون. You mean because there's Turkish allies here in Antakya as well, and it's those people that want you to leave? قصدك العلويين الموجودين بأنطاكيا؟ نعم. هن بدهم إياكم تروحوا. نعم. نعم. لا يوجد خوف على العلويين الأتراك. لماذا يخافوا السنة؟ السنة هون هم لاجئين ضعفاء، لا يوجد عندهم مسكن، لا يوجد عندهم أكل، فكيف أنا بكل هذا الضعف أكون أسبب مشكلة؟ هم موالين للرجيم وليس هم ما في مشكلة معهم، لا يوجد مشكلة مع السنين، هم هذا قرارهم. أعتقد هن عم بيخطئوا. So you don't understand the fear that they feel? عم بيخطئوا بماذا؟ عم بيخطئوا بأنه عم ينحازوا لعنصرية دون النظر للموضوع أنه الشعب السوري يريد الحرية، لا يريد قهر العلويين أو إجلاء نظام هو من طائفة علوية، يريد الحرية الشعب السوري مثل بقية دول العالم. فهن بعتقد يعني أخذوا الموضوع عنصري وهذا أمر خطير بالنسبة لهم وبالنسبة للمنطقة. لكن كمان أناشدهم أن يكونوا عقلانيين أن اللاجئين السوريين هون ما إجوا ليسووا مشكلة، إجوا لجأوا من القتل والضرب والتدبير. I understand, but they say there's guys who are killing in Syria and they live in our town. So what if it happens to us? That's what they say. الشباب اللي عم يقاتلوا في سوريا ما عم يقاتلوا العلوي، عم يقاتلوا الجيش فيه من كل الطوائف. هذا افتراء، هذا غير صحيح. هذه حجة. De grensstreek leeft in de mist van de oorlog. Wat voor de een een strijd is voor democratie, betekent voor de ander het einde van een comfortabel leven. Zoals voor het Alawitische echtpaar waar ik op bezoek ga. Hij Turks, zij Syrisch. Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz. Çok güzel bir yer. Siz var burada. Ha? Çok güzel. Siz Aleviler. Evet. Aleviler. Evet. Hı hı.
Ama şu anda siz dedin biraz korkuyor musunuz Suniler için? Ben Sunilerden korkmuyorum. Benim korktuğum Selefi ve Vehhabi tarikatı. ما كلهم يعني نحن عايش لا ما بنخاف مني نحن مطرح الاهل عايشين هونيك جيراننا سني تحت شركس في مسيحيين ما بنخاف ولا هلا في جيراننا. Ancak şu anki Selefi ve Vehhabi tarikatı, şu an Suriye'de bu Özgür Suriye mensupları dediğimiz bu çetenin mensupları, bunlar kimseyi kabul etmiyor. Yani ne Alevisini kabul ediyor ne Sünni, kendi Sünni'yi de kabul etmiyor. Çünkü o diyor ki başa açıksa günah işliyor. Eğer bir Aleviyle evlenmişse bu çok kötüdür. Bunu öldürmek lazım diye düşünüyorlar. Bakın orada sloganlar, ben bir tanesini dinledim, birebir dinledim. Banyas'taki gösterilerin bir tanesini. Oradaki slogan şu: tut tut Alevi attabut Nasara abeyrut. Yani burada kendinden başka bir şey istemiyor ama bunu Sünniler de istemiyor. İnanın Banyas'taki Sünniler de bunu istemiyor. Şimdi tehdit babında evet çok tehdit aldık. Özellikle Banyas'ta bu sene çalışırken bizim tırlarımız Babıl Hava üstünden Türkiye'ye geçiyordu. O zaman tır geçişleri hala vardı. Biz bu bölgelere gelip gitmek zorundaydık. Özellikle Babıl Hava'ya. Ben sürekli şirketim kendi olduğum için şirket bana ait. Babıl Hava sınır. Sınırda evet kendi firmam var. Ben burada tırları aktarıyordum. Suriye tırıyla Babıl Hava'ya kadar getiriyordum. Sonra Türkiye'ye tırını aktarıp işte Rusya'ya başka yerlere gönderiyorduk. Buraya geliş gidişlerde çok tehdit aldık. Özellikle siz Alevisiniz, sizi keseceğiz. Daha Antakya'ya kadar gideceğiz, orada da sizi keseceğiz gibi birçok tehdit aldık. Burada çalışmayın, buralara gelmeyin, Suriye'ye de gelmeyin. Siz çalışıyorsanız da devlet batmaz, ihracatçı çalışırsa... Kimler dedin? Kimler? Tam olarak kimler? Bugünkü Özgür Suriye Ordusu çetesi. Bu yeni kurulan çete. Haraç istediler, bizden para istediler. Buradan çıkacak her tır başına parayı istediler. Vermedim. Vermek zorunda da değilim. Çünkü orada bir devlet var. Ben bu devlette çalışıyorum. Ben zaten vergimi ödüyorum. Bunlar sonra siz dediler Alevisiniz. Alevi olduğunuz için buraya gelmeyeceksiniz. Burası Sünni bölgesi. Böyle bir daha önce bizim alışık olmadığımız şeyler çıktı ortaya. Çok büyük ha? Ha? Bu iyi bir av tüfeği. Kalashnikov değil. yok. Bu av tüfeği. Ha. Ama neden siz bu lazım? Şimdi bana burada bu bölgede çok yılan çıkıyor. Evlere geliyorlar. Hatta birkaç gün önce bir tane de ben. Evet ama her zaman vardı. Ama biz yeni hissettik eksikliğini. هونيك بحياتنا ما سمعنا بسلاح نوع سلاح شو هلا الاولاد الصغار صاروا قذيفة هاون RPG. Ama bence herkes şu anda bu silahı var. Çok tehlikeli. Bunun olmasını biz istemiyoruz ki. Yani biz silaha her zaman karşıyız. Hiçbir şekilde kimsenin evinde de bulunmasın. Ben evimde bulunmasından çok hoşnut da değilim. Sivilim ben. Evet ama sonra değişti de. Şimdi korkuyorsunuz insanlar. Hadi saldırdılar. Bize alenen yani birisi size ben sizi öldüreceğim. Senin zamanın gelince ben seni öldüreceğim diyor. Hani bu zaman ne zaman olacak ben bilmiyorum ama hadi bu bugün oldu. Bunun şakayla bir tarafı yok yani bu şakaya gelmez bu iş. Bir defa ölüyorsunuz. Ve elinde silahlı ya da işte bir militan bir işte o bahsettiğim El-Kaideci başka biri gelip sizi her an öldürebilir. هدوءا نسبيا على مدار الاسبوع الفائت لكن منذ 3 ايام هي تتعرض لقصف عنيف جدا. معظم العائلات عادت لكي تاتي الى معبر باب السلامه، هي تريد العوده الى المخيمات والعبور الى بر الامان. شاهدنا كل يوم سيسمح بدخول 500 شخص. عدد الاشخاص العالقين على الحدود السوريه التركيه عند معبر باب السلامه هم 6500 شخص، لكن حسينا هناك آلاف الاشخاص لا زالوا يحاولون دخول الاراضي التركيه
خاصة مع الأخبار التي وصلتهم بأن تركيا لن تسمح بدخولهم إلى الأراضي التركية. هنالك الآلاف حاولوا دخول الأراضي التركية بطريقة غير قانونية. إذن الأوضاع لا تزال على حالها على الحدود السورية التركية، ومن المتوقع أن يعني تشهد في كل يوم دخول المزيد ووصول المزيد من اللاجئين إلى الحدود من أجل الدخول إلى بر الأمان كما يقولون إلى تركيا. Teröristleri besliyorlar. Artık yiyecek ekmeğimiz yok. Ekmeğimizi onlara verdiler. Biz buranın vatandaşlarıyız. İş yeri var. Konu çekin. Siz konu çekin. Demek ki başbakanımız terörist kamplarını destekliyor. Demek ki benim valim terörist kamplarını istiyor. Demek ki bu ülke terör istiyor. Biz bu ülkenin halkları olarak Türkiye Cumhuriyeti 74 milyon ve bu 74 milyon hiçbiri bu kampları istemiyor. Sadece bu hükümet istiyor. Bakın 8 şehit verdiniz. Hepinizi. İdil Doğu'da çatışın, Doğu'da yüreğiniz varsa buradaki masum insanlara el kaldırmayın. Bu insanlar terörist değil. Gücünüz terörist değil. Gidin. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Su içiyor, su. Çalkala, çalkala dök, çalkala dök, çalkala dök. Tamam. Limonsuz, limonsuz, limonsuz. Ik probeer die woede te begrijpen. De angst dat de grens niet meer beschermt tegen de oorlog aan de andere kant. Het protest mist zijn uitwerking niet. De lokale gouverneur sommeert de Syriërs de stad te verlaten. Ze moeten terug naar Syrië of naar een andere provincie in Turkije. Zolang het maar ver weg is van hier. Ik ga op bezoek bij een gezin dat na de vlucht uit Syrië nu weer de veiligheid van het tijdelijke onderkomen in Antakya moet verlaten. Evet. Nasılsın? Ze staan op het punt te vertrekken naar Istanbul. Deze omroep? 3 أيام. 3 days. 3 أيام. And what's his name? Samish? Samish? سامح. Sameh. سامح محمود. Why do you call it ليش سامح محمود? ليش؟ على اسم أخي شهيد. أخي شهيد. أخي من 40 يوم بأول يوم برمضان استشهد في القابون في دمشق. This is your brother? هذا سامح. تكون هاي الثورة ثورة شباب خايفين من الشباب فبيقتلوا عن أو جنب ما عم يخلوا حدا. شايف لابس مدني مو عسكري. هاي أواعي اللي استشهد فيها نفس أواعي يعني. الله كريم بعث لي بداله. Do you know anybody in Istanbul? Where are you gonna go? ما بنعرف حدا. لا ابدا ما بنعرف حدا. احنا طالعين هيك ما بنعرف حدا باسطنبول. لا ابدا. احنا حاملين حالنا ورايحين هيك على اسطنبول. Why don't you go to the refugee camp? يعني الخيام بيموت فيها كثير، عم يموت فيها اطفال، عم تجيهم مرض السحايا، عم يجيهم كل شيء. ما بتعرف شو بصير معك. الوضع يعني كثير مأساوي. هالحكي هذا ما بصير. يعني نحن مرتاحين هون بس ما بعرف شو بدي. En weer worden de koffers gepakt. Opnieuw worden families van elkaar gescheiden. De oudste zoon gaat alvast naar Istanbul om een huis te zoeken, terwijl zijn vader achterblijft om voor de pasgeboren baby te zorgen. شو بدكم تساووا هلا؟ بدهم عليهم مصاري. اوف. Abla eğer yetkisindeyse bunlara halletmeye Ben yardımcı dedim, olmak lazım. bana kalsa ben buna sana
150 liradan 1 lira aşağı demem. Benim şoförüm iyi demiş. İnan, bak Müslümansan inan, Kur'an'ın üstüne yemin ettim ki bunu git X bir firmada eğer sana 200 liradan ağzını aşağıya açarsa gel yüzüme tükür. شو بدكم تعملوا هلا لكم؟ Eğer 2-3 parça olsa شلون بدكم تحلوها؟ نرجع البلد ونروح نستأجر سيارة وناخذ أغراضنا كلها لأنه ما أخذنا شوي من الأغراض بس. شوي من الأغراض راح نعطيك 75 بلا طمع إلا عن طريقكم وطريق الطمع مش الحال؟ دفعنا What did the police say exactly? What did they tell you? البوليس تماما بالضبط لما قال بدك تخلي معك تلقمي ولدان جديد. قال لي بدك كم يوم؟ جمعة لأنه أمي ولدانة، لو ما أمك ولدانة ب 24 ساعة بتفضل. صار لهم سنة حاملينها. ايه حاجة ايه طالع شروا البلية معي شروا البلية يلا شربوا. So where's your next destination? I know Syrian people. We're going to Cyprus by boat. For each person you have to pay $200 to get Cyprus, and then Cyprus government will give you a place to stay. But traveling by boats is dangerous, as we've seen. I mean, there was just a boat with 60 Syrians in it that drowned. And staying here is what? Under stress, always afraid. You would take the risk. Of course. Ik keer nog 1 keer terug naar het niemandsland tussen Turkije en Syrië. De stroom vluchtelingen die gevangen zit tussen de gevechten in het vaderland en de gesloten grens zwelt aan. De grens zelf is nu hun enige toevluchtsoord. How come you ended up here in no man's land, somewhere between Syria and Turkey? الحدود مسكرة ما في. صرنا 25 يوم هون قاعدين تحت هالبرد والذباب والقمامة، وهي شفت القمامة وشفت هالمناظر هي. أنا ما دمت على أرض وطني، بس من دخلت على حدود تركيا أنا خارج وطني صفيت. أنا مطرود من وطني، متهم بأني إرهابي. هالرجل هاد متهم أنه إرهابي، هالطفل هاد إرهابي. بس دخلنا لحدود تركيا نحن إرهابيين، مجرد ما دخلنا معبر السلامة هون بعزاز إرهابيين نحن. انهزمنا بأطفالنا من القصف ومن الموت ومن التشريد، صرنا إرهابيين عند بشار. Where are you coming from Turkey now? الجيش التركي ما هو كويس، عمال يهين الشعب السوري كثير، ما هم كويسين. عم بضربونا، عم بهينونا، سحبوا المسدسات علينا. أنا زلمة مرضان، سحب المسدس، سحب موس. هذا القبطان تابع للعساكر بده يذبحني، بده يسوي هاني وهان جماعة السوريين كليتهم مو كويسين. أنا لو عندي جواز سفر ما بجي إلا من هالباب، بس ما عندي جواز سفر، بدي أعيش أكل لقمة أنا وأولادي. رحت أفوت هونيك انكمشونا العساكر وزلونا أهانونا. طيب بصير هذا العمل هذا عمل إنساني؟ لا عمل إنساني. أنا كنت متوقع أشوف بالتلفزيون كنت أقول الله أكبر أوروبا، لا ليس أوروبا، غير عكس صحيح. السلام عليكم. Where are you going to go now? رايح على بيتي على سوريا، على حلب. حلب إيه، رايح على حلب. أبوس تراب سوريا 1000 مرة. But isn't it dangerous? معلش أحسن ما يسبوني بتركيا، خلي هونيك خطر علي. أحسن ما يسبوني، أنا مواطن ماني غنم، أنا إنسان. ويا بشار ويا جرثومة أقوالك منها مفهومة، أخبارك أخبار البوم، الموت ولا المازلال، الموت ولا المازلال. ويا بشار ويا. Thank you for watching. If you like this, please check here for the next episode or for other recommended series. And don't forget to subscribe if you want updates on upcoming new travel series.